ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, जदि आपनकर कौन व्यक्ति नारी बा पुरुषों सह संपर्क से भली तिक्ततार परिणत होईची एवं वर्तमान आपण तांकर उपस्थिति को एकांत काम्य करूचंती, तबे ए शक्तिशाली वशीकरण उपायटू थरे परीक्षा करे नियंतु एवं किभली चमत्कार घटुची मते शेयर करंतु। आपनकर एही उपाय माध्यम रे आपनकर जे केवल ब्रेकअप समस्या पुनरुद्धार करि परिबे ताहा नुहे, बरं नूतन भावे जदि आपनकर काहा सह संपर्क स्थापन करिया पिन चाहतांती, मात्र कोनसी ना कोनसी कारक तत्व कारणरू सेही संपर्कटी आपनकर स्थापन होई परुन थाए, तेबे मध्ये चमत्कार ढंगरे आपण सेही नारी बा पुरुषंग सह संपर्कित होइतांती। आपनकर जे कोनसी क्षेत्र मध्ये देखंतु, प्रेम प्रणय क्षेत्र हो, विवाह बंधन हो, पति पत्नी मानक मध्यरे से भली अपणभाव हो, अथवा परिवार जे कोनसी सदस्यंक मध्यरे जदि आपनकर से भली गभीर असंतोष अपणभाव लागि रही थाए, तेबे अत्यंत चमत्कार ढंगरे से संपर्क सह आपण संपर्कित होइथांती। अथवा जदि आपण माने याकू निजर वृत्तिगत कर्म क्षेत्र रे व्यवहार करिवे, तेबे उपरिस्थ ऑफिसर किंबा कर्मचारी महल मध्य केही व्यक्ति नारी पुरुष आपनक सह संपर्कित होइकरी आपनकर समस्त चाकरी कर्म क्षेत्र रे लाभान्वित होई परिबे। तेबे ई शक्तिशाली वशीकरण क्रिया माध्यम रे आपण जे कोनसी व्यक्ति नारी पुरुषंकु अख्तियार करिया पई कोनसी सेबली विशेष जटिल सामग्री आवश्यक नाही किंबा विशेष मंत्र जपर मध्य आवश्यक नाही। अत्यंत सूक्ष्म एवं शक्तिशाली भाबरे आपण ई वशीकरण क्रियाटी को संपादन करि परिबे। केवल सामान्य ज्ञानर आवश्यक, जहाँकि क्षुद्र भिडियो मु आपन शेयर करुच्ची। भिडियो शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आसते एवं एही कंटेंट आपको रुचि रोते चैनल करे लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर जेभली आम जिते आपण सेवारे एभली तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करूँ ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपन पाखे पहुंची एवं से सबको आपने सर्वदूर देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स, एवं नजर पकड़ा शक्तिशाली वशीकरण उपाय जहाँ माध्यम कि आप जेकोसी व्यक्ति से नारी हूँ बा पुरुष एवं आपंकर संपर्क जेभली तिक्तता अवस्था को जाइए, एपरिकी जदि पति पत्नी मानक मध्य से भली झगड़ाझाटी मनोमालिन्य कारणरू तांकर छाड़पत्र भली अवस्था मध्य सृष्टि होइछि, तबे एही क्रिया माध्यम रे सेमानक मध्य गभीर मधुरमय दाम्पत्य संपर्क गढ़ी उठिबो। परिवार मध्य जदि कोनसी सदस्य मानक सह आपनक से भली अपण भाव रहिछि जाद्वारा कि परिवार सबले अशांति रे गति करुच्ची, तेबे मध्य तांकर सह सुसंपर्क स्थापन होई परिबो। जदि पिता माता संतान मानक मध्य कोनसी वाद विसंवाद डिस्प्यूट चलता है जद्वारा कि पिता माता सबले से ही संतान संतति उपरे अशांति होतांती, तेबे मध्य पिता माता एवं संतान संतति मानक मध्य एक गभीर मधुरमय संपर्क गढ़ी उठिबो। अथवा भाई 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 भाउज एभली कोनसी पारिवारिक संपर्क रे जदि फाट सृष्टि होता है ताहा मध्य सुधार अवस्था को आसीबो। एथिसह जदि आपनकर प्रेमी प्रेमिका जेतबेले कि कोनसी मनोमालिन्य कारणरू आपनकर प्रेम संपर्क भांगी जाउची, सेतिरे आपण एही वशीकरण क्रिया माध्यम रे पुरातन प्रेम संपर्क को पुनरुद्धार करि परिबे। अथवा जदि नूतन भावे काहा सह आपण स्नेह संपर्क रे आबद्ध होवा पई चाहुतांती, हुए तो तांकर इच्छा अछि आपनकर सह संपर्कित होवा पई एवं आपनकर मध्य इच्छा अछि संपर्कित होवा पई, मात्र कोनसी ना कोनसी कारणरू लज्जा शरम संकोच हेतुरू आपनकर मन कथा कहि पारुनांती, तबे एही वशीकरण क्रियाटी को करिया मात्रे ही आपनकर किछि कहिबार आवश्यक नाही। तांकर तरफु ही से आपनको प्रपोज करिवे एवं आपनकर प्रेम संपर्क स्थापन होई परिबो। तबे एही वशीकरण क्रिया को सठिक भाबरे संपादन करिया पई जे सामग्रीर आवश्यकता एही भली प्राथमिक भाबरे आपन को 5 गोटी झड़ा तुलसी पत्र को संग्रह करने पड़ो सूर्यास्त पूर्व। अर्थात आपन जो तुलसी पत्र 5 गोटी संग्रह करेंगे ताहा गछुर आपन सीधा सड़क तोलिबे नहीं। तुलसी गछ मूल जो पत्र सब सुखिकी गली पड़ता है आपन से केवल 5टी झड़ा तुलसी पत्र को संग्रह करेंगे। तेबे सूर्यास्त पूर्व आपण मैंने संग्रह करेंगे स्नान शौच शुद्धपूत होकर प्राथमिक सामग्री। द्वितीय सामग्री संग्रह करने पड़ो एक लाल पेन जहाँकि पूर्व कौन स्थान लेखा नथिबो एवं एक साधा धड़ा कागज जहाँकि आपनकर वर्गाकृति हेतिबो एवं गार पड़ नथिबो। अर्थात आपनकर दैर्घ्य प्रस्थ समान थिबा एक साधा धड़ा कागज को संग्रह करिवे, सेतिरे कोनसी गार पड़ नथिबो। एही भली सामग्री को आपण संग्रह करिवे एवं तत्सह संग्रह करिवे गोटे छोट महू शीशी जहाँकि ओरिजिनल महू हेतिबो। एही भली भाबरे एतिक सामग्री को जोगाड़ कर साला परे कोनसी रविवार दिन रात्र काल रे आपण माने प्रयोगटी करिवे। एहा एक सात्विक पवित्र वशीकरण विधान अटे जो माता तुलसींकर गभीर अवदान रही। जदि श्रीहरि विष्णुंकर लक्ष्मी बाद सबुठारु प्रिय पत्नी को विचार करा जाए से होचुंते माता तुलसी। अतबे तुलसींकर एही वशीकरण क्रिया माध्यम रे आपण एक सात्विक पवित्र बंधन जेकोसी नारी पुरुषों पाखे आपण सृष्टि करें एवं शक्तिशाली भाव में कार्य करिवो। तेबे कौन करिवे, रविवार दिन रात्र समय रात्र 8टारू गोटाए मध्य आपण शुद्धपूत होइकरी उत्तर किंबा पूर्व दिग को मुख करी एक हलदिया आसन पकईकरी बसवे। आपण सामने
এই সাদা ধଳା କାଗଜଟି ଆଣିବେ ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହି ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଲ ପେନ୍ଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ ଆପଣ ସେଇଠି ସେଇ କାଗଜ ଉପରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଲେଖିବେ ଯେଉଁ ନାମ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାକନାମ ଉପନାମ କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ନାମ ଉପରେ ଆପଣ ଧାଡ଼ି ହିସାବରେ 5 ଠୋପା ମହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେଉଁଥିରେ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର ସେହି ଅଙ୍ଗୁଳି ସହାୟତାରେ ଆପଣ 5 ବୁନ୍ଦା ମହୁ ସେଇ ନାମ ଉପରେ ଲଗାଇଦେବେ ଏବଂ 5 ବୁନ୍ଦା ମହୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ସେ ନାମ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଝଡ଼ା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଝଡ଼ା ତୁଳସୀ ପତ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ତାକୁ ତା ଉପରେ ଲଖେଇଦେବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧା ଧଳା କାଗଜ ରଖିଦେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ନାମଟିକୁ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ନାମ ଉପରେ 5 ବିନ୍ଦୁ ମହୁ ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋटे ସାଧା କାଗଜରେ ତାପରେ ରଖି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଏଇଭଳି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସେଠି କରିସାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାମ ହାତ ପାପୁଲି ଉପରେ ଏହି କାଗଜ ସମୂହ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମହୁ এই ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ନାମ ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋटे କାଗଜ ଘୋଡ଼ା ଅଛି ଏ ସମସ୍ତକୁ ଆପଣମାନେ ବାମ ହାତ ପାପୁଲିରେ ନେଇକରି ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପାପୁଲି ରଖିକରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ସେ ମାନସ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖଦ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲୁଛି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲୁଛି ଏଇଭଳି କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସ ପଟ ମଧ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲି ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ଏକାକ୍ଷର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ତାକୁ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ 21 ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଏକାକ୍ଷର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ୍ଲିମ୍ କଳ ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସାର କ୍ଲିମ୍ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କ୍ଲିମ୍ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇକରି ଏହି କାଗଜ ସମୂହକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଯେଉଁ ତକିଆ ଅଛି ଯେଉଁ ତକିଆରେ ଆପଣମାନେ ରାତ୍ର ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଶୟନ ସମୟରେ ସେଇ ତକିଆ ତଳେ ଏହାକୁ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବିଶେଷରେ ଆପଣ ଶୟନ କରିବେ ତତ୍ସହ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠି ରାତ୍ର ଯାପନ କଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାସି ମୁହଁରେ ଅଘସା ପାଟିରେ ଆପଣ ସେହି କାଗଜ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଯେଉଁ ମହୁ ଉପରେ ଆପଣ ଏଇ 5 ଗୋଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଲଖେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆଣିକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୋବେଇକରି ଖାଇକରି ତାକୁ ପାଣି ପିଇଯିବାର ଅଛି ଏବଂ এই ଯେଉଁ 2 ଗୋଟି କାଗଜ ରହିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ କ୍ରିଏଟିଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କାଗଜଟି ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇଥିଲେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଳିକିରି ଭସ୍ମ କରିକିରି ସେ ଭସ୍ମକୁ ନେଇକି ଜଳ ପ୍ରବାହ କରିଦେବେ କିମ୍ବା ଯଦି ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳଧାର ନଥାଏ ତେବେ ଯେକୌଣସି ପୁଷ୍ପିତ ଗଛ ମୂଳ କିମ୍ବା ସେଇ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭସ୍ମକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇକରି ଆସିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାର କ'ଣ ଘଟୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ନାରୀ ପୁରୁଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁନଃ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ମଧୁରମୟ ସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିବ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भग भवेत् ओं शांति नमस्कार।